जय जगन्नाथ। आज जुलाई 28 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। आपण कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखि आपण को जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती ता सहित आमको कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। मुख्यमंत्री 19तम जन अभियोग शुणाणी शेष 18 पाळी 96% अभियोगर समाधान। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणीर 19तम पाळी सोमवार 6 जन मंत्री उपस्थित शेष होईछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री जणाइछन्ति जे पूर्वर होइथिबा 18टी पाळी मोट अभियोग मध्यरु 96% समाधान करा जाइछि। से कहिसंति जे जिला स्तर में मध्य जन अभियोगर निष्पत्ति रे संतोषजनक अग्रगति होईछि। जिला प्रशासन पक्षर प्राय 89% अभियोगर समाधान करा जाइथिबारो से सूचना दैछन्ति। जन अभियोग शुणाणी समय चिकित्सा सहायता लोड़िथिबा 12 जन रोगी मुख्यमंत्री मोट 6,15,000 टंकार सहायता को तुरंत मंजूरी करछन्ति। एही व्यवस्था माध्यम लोकंक अभियोगर शीघ्र समाधान संभव होउथबारु प्रशासन उपरे एहार सकारात्मक प्रभाव पड़िछि बोली से कहिसंति। परवर्ती खबर। मास्टर कैंटीन ने गर्जिले कम्युनिटी पार्टी गण शिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी। राजधानी भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छकरे सोमवार भारतीय कम्युनिटी पार्टी, भारतर कम्युनिटी पार्टी, सीपीआई एवं सेमानंक सहयोगी गण संगठन मानक मिलित आह्वान एक विक्षोभ रैली और समावेश अनुष्ठित होइथिला। शिक्षा व्यवस्थार विभिन्न प्रसंग को नहीं आयोजित यह कार्यक्रम में बहु संख्यक छात्र, युवक, श्रमिक और कृषक संगठनर प्रतिनिधि माने जोग देइथिले। समावेश में वक्ता माने दाबी करथिले जे देशव्यापी छात्र युव आंदोलन परिमाण स्वरूप केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देइथिबा सेमानक आंदोलनर प्रथम सफलता। सेमाने कहिथिले जे ओडिशा रे पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि प्रसंग को नहीं गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक इस्तीफा दाबी रे आंदोलन जारी रहिबो। परवर्ती खबर। गठन हेला इजेपी ग्राहकों पाई 100% शुद्ध पेट्रोल चयन करने अधिकार दाबी। नीट पेपर लीक मामलें कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल अभियान चाप जो केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देवाक पड़ी। एवं सोशल मीडिया रे आउ एक नूतन डिजिटल नागरिक आंदोलन द्रुत गति जारी रही। यही नूतन अभियान को E20 जनता पार्टी नाम दि जाइछि। यह सारा देश में इथानल मिश्रित E20 पेट्रोल बदल में ग्राहकों को 100% शुद्ध पेट्रोल चयन करिवार अधिकार दाबी करुछि। एने विवाद समय किछि समय पई नीरव रहिथिला इथानल मिश्रित इंधन प्रसंग। एही नुआ डिजिटल अभियान सहित इंटरनेट रे पुणी थरे आलोचनार प्रमुख विषय पलटिछि। 20 जनता पार्टीर प्राथमिक दाबी होछि देशर प्रत्येक पेट्रोल पंप बाध्यतामूलक भावे E20 पेट्रोल प्रदान कराजिवो। परवर्ती खबर। गभीर अवपात आणुछि बड़ वर्षा रेड अलर्ट रे उत्तर ओडिशा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न पश्चिम बंग उत्तर ओडिशा उपरे सक्रिय रहिछि गभीर अवपात। घंटा प्रति 3 किलोमीटर बेगरे गभीर अवपात धीरे धीरे उत्तर दिगरे अग्रसर होछि। यार प्रभाव रे 2 दिन राज्यर विभिन्न जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हबो। सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। सेही बड़ी प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल और नवरंगपुर जिला को ऑरेंज अलर्ट दिया जाइछि। लघुचाप लगाण वर्षा भितर काल बैशाखी डर रही। वज्रपात और झड़ पवन नहीं 10 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। 10 जिला गुड़िक हेले बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर और मयूरभंज। एही सबु जिले में घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन बहिबार आशंका रही। परवर्ती खबर। 15,000 कोटी टंकार निवेश सीधा सड़क चाकरी पाइबे 6,000 युवक युवती। MOU स्वाक्षरित। टेक्नोलोजी क्षेत्र में नुआ शिखर छुईवा जाउछि ओडिशा। आसुछि बड़ नियुक्ति सुजोग। 5 वर्ष रे निवेश हे 15,000 कोटी टंका। सीधा सड़क राज्यर 6,000 युवक और युवती पाइबे चाकरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित रे 2टी बड़ MOU स्वाक्षरित होइछि। लोकसेवा भवनर कन्वेंशन सेंटर ठारे SCL टेक एवं देशर स्वदेशी AI संस्था सर्वम AI सहित 2टी जुगान्तकारी बुझामणा पत्र स्वाक्षर होइछि, जहाँकि ओडिशार शिल्प और टेक्नोलोजी क्षेत्र में एक नूतन विकल्पर शुभारंभ होइछि। परवर्ती खबर।
ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ବି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ମହିଳା କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 10,000 ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 1,09,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ବେଳେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2,85,000 ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ସେନେଇ ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ମେଡୁଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସ୍କା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସ୍କାମ୍। ଆସ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାୟରି ନାନୋ ୟୁରିଆ, ଚଢ଼ା ଦରରେ ଡିଏପି ବିକ୍ରି। ଆସିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଳବଣ୍ଟ ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ୟୁରିଆ ଓ ଡିଏପି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନାନୋ ୟୁରିଆ ପ୍ଲସ୍ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତି ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଏପି 1,500 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ଏକ୍ସପାୟରି ନାନୋ ୟୁରିଆ ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି। ୟୁରିଆ ବସ୍ତା ପିଛା 266 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏବଂ ଡିଏପି 1,350 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ୟୁରିଆ ସରକାରଙ୍କ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଧିକ ଦରରେ ସାର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 19ତମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। 18 ପାଳିରେ 96% ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର 19ତମ ପାଳି ସୋମବାର 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା 18ଟି ପାଳିରେ ମୋଟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 96%ର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 89% ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିବା 12 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ 6,15,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଗର୍ଜିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି, ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି, ସିପିଆଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗଣ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି ଓ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାବେଶରେ ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଠନ ହେଲା ଇଜେପି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୟନ କରିବା ଅଧିକାର ଦାବି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନର ଚାପ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ଅଭିଯାନକୁ E20 ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବଦଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛି। ଏନେଇ ବିବାଦ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଥିଲା ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 20 ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା।
उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न पश्चिमबंग उत्तर ओडिशा उपरे सक्रिय रही गभीर अवपात। घंटा प्रति 3 किलोमीटर बेगरे गभीर अवपात धीरे धीरे उत्तर दिगरे अग्रसर होउछि। यार प्रभाव रे 2 दिन राज्यर विभिन्न जिल्ला रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हबो। सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सेही बड़ी प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल और नवरंगपुर जिला को ऑरेंज अलर्ट दिया जायछि। लघुचाप लगाण वर्षा भितरे काल बैशाखी डर रही। वज्रपात और झड़ पवन नहीं 10 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। 10 जिला गुड़िक हेले बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर और मयूरभंज। एही सबु जिले में घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन बहिबार आशंका रही। परवर्ती खबर 15,000 कोटी टंकार निवेश सीधा सड़क चाकरी पाइबे 6,000 युवक युवती। MOU स्वाक्षरित। टेक्नोलोजी क्षेत्र में नुआ शिखर छुईवा जाउछि ओडिशा। आसुछि बड़ नियुक्ति सुजोग। 5 वर्ष निवेश हे 15,000 कोटी टंका। सीधा सड़क राज्यर 6,000 युवक और युवती पाइबे चाकरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित में 2टी बड़ MOU स्वाक्षरित होईछि। लोकसेवा भवनर कन्वेंशन सेंटर ठारे SCL टेक एवं देशर स्वदेशी AI संस्था सर्वम AI सहित 2टी जुगान्तकारी बुझामणा पत्र स्वाक्षर होईछि, जहाँकि ओडिशार शिल्प और टेक्नोलोजी क्षेत्र में एक नूतन विकल्पर शुभारंभ होईछि। परवर्ती खबर बाद पड़िथिबा महिला भी पाइबे सुभद्रा टंका करबाकू पड़िबो एमती। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। सुभद्रा योजना रे जड़े महिला कहीं बाद पड़छंती कौन रही कारण एने उत्तर रखिब विभाग एने प्रक्रिया आरंभ होईछि। आगामी रक्षा बंधन रे महिला मानक खाता को जीव 10,000 सुभद्रा टंका। वर्तमान मोट 1 कोटी 9 लाख हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे सामिल हवा बेले किस्ती टंका पाउछंती, किंतु 2,85,000 हिताधिकारी बाद पड़छंती। तेबे जो माने बाद पड़छंती सेमानकर वेरिफिकेशन करा जिवो। जदि कोनोसी त्रुटि रही थाए तेबे सेमाननको पुणी सुभद्रा योजना रे शामिल करा जाई टंका दिया जिवो। आ जदि सेमाननको मध्यरु केही अयोग्य थिबे से नै जणा पड़े तेबे संपूर्ण भाबे बाद पड़िबे, अर्थात सुभद्रा टंका पाइबाकू सक्षम होबो नाही। एथिपई जारी रहिछि सुभद्रार अभियोग समाधान मेडुला। परवर्ती खबर आस्का फर्टिलाइजर्स काम आस्का रे चाषी को एक्सपायरी नानो यूरिया चढ़ा दर रे DAP बिक्री। आसिला ब्लॉक अंतर्गत नलबंट समवाय समितिर चाषी चढ़ा दर रे यूरिया और DAP बिक्री करा जाउथुवा बेले एक्सपायरी हो जाइथिबा नानो यूरिया प्लस नबाकू मध्य बाध्य करा जाउछि। एने अभियोग परे विभाग पक्षरु पदक्षेप निया जाइछि। अभियोग अनुसार चाषी प्रति बस्ता यूरिया पिछा 300 टंका और DAP 1500 टंका निया जाउछि। या सह एक्सपायरी नानो यूरिया प्लस मध्य बिक्री होउछि। सरकार चाषी को रासायनिक सार रे रिहाती दउछंती। यूरिया बस्ता पिछा 266 टंका 50 पैसा एवं DAP 1350 टंका बिक्री करबा पई नियम रहिछि। यूरिया सरकार को अति आवश्यक सामग्री तालिका रे रहिछि। याकू उच्च दर रे बिक्री करबा संपूर्ण बेआईन। चलित वर्ष स्वाभाविक वर्षा होइथवा एवं चाषी को सारर आवश्यक रहिथबारु चाष कार्य आगकू बढ़ाइबाकू अधिक दर रे सार किनिबाकू बाध्य होउछंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री 19तम जन अभियोग शुणाणी शेष 18 पाली 96% अभियोगर समाधान। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी 19तम पाली सोमवार 6 जन मंत्री उपस्थित रे शेष होईछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री जणाइछंती जे पूर्वरु होइथिबा 18टी पाली रे मोट अभियोग मध्यरु 96% समाधान करा जाइछि। से कहिचंती जे जिला स्तर रे मध्य जन अभियोगर निष्पत्ति रे संतोषजनक अग्रगति होईछि। जिला प्रशासन पक्षरु प्राय 89% अभियोगर समाधान करा जाइथिबार से सूचना दैछंती। जन अभियोग शुणाणी समय चिकित्सा सहायता लोड़िथिबा 12 जन रोगी पई मुख्यमंत्री मोट 6,15,000 टंकार सहायता को तुरंत मंजूरी करछंती। एही व्यवस्था माध्यम रे लोकंक अभियोगर शीघ्र समाधान संभव होउथबारु प्रशासन उपरे एहार सकारात्मक प्रभाव पड़िछि बोली से कहिछंती। परवर्ती खबर मास्टर कैंटीन ने गर्जिले कम्युनिटी पार्टी। गण शिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी। राजधानी भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छकरे सोमवार भारतीय कम्युनिटी पार्टी, भारतर कम्युनिटी पार्टी, CPI एवं सेमानंक सहयोगी गण संगठन मानक मिलित आह्वान एक विक्षोभ रैली और समावेश अनुष्ठित होइथिला।
शिक्षा व्यवस्थार विभिन्न प्रसंग को नहीं आयोजित यह कार्यक्रम में बहु संख्यक छात्र युवक श्रमिक और कृषक संगठनर प्रतिनिधि माने जोग देइथिले। समावेश में वक्ता माने दाबी करथिले जे देशव्यापी छात्र युव आंदोलन परिमाण स्वरूप केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देइथिबा सेमानक आंदोलनर प्रथम सफलता। सेमाने कहिथिले जे ओडिशा रे पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि प्रसंग को नहीं गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक इस्तीफा दाबी रे आंदोलन जारी रहिबो। परवर्ती खबर गठन हेला इजेपी ग्राहकों पाई 100% शुद्ध पेट्रोल चयन करने अधिकार दाबी। नीट पेपर लीक मामला रे कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल अभियान चाप जोगु केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देवाकू पड़ी। एबे सोशल मीडिया रे आउ एक नूतन डिजिटल नागरिक आंदोलन द्रुत गति जारी रही। यही नूतन अभियान को E20 जनता पार्टी नाम दि जाइछि। यह सारा देश में इथानल मिश्रित E20 पेट्रोल बदल में ग्राहकों को 100% शुद्ध पेट्रोल चयन करिवार अधिकार दाबी करुछि। एनेई विवाद समय किछि समय पई नीरव रहिथिला इथानल मिश्रित इंधन प्रसंग। एही नुआ डिजिटल अभियान सहित इंटरनेट रे पुणी थरे आलोचनार प्रमुख विषय पलटिछि। 20 जनता पार्टीर प्राथमिक दाबी होछि देशर प्रत्येक पेट्रोल पंप बाध्यतामूलक भावे E20 पेट्रोल प्रदान कराजिवो। परवर्ती खबर गभीर अवपात आणुछि बड़ वर्षा रेड अलर्ट रे उत्तर ओडिशा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न पश्चिम बंग उत्तर ओडिशा उपरे सक्रिय रही गभीर अवपात। घंटा प्रति 3 किलोमीटर बेगरे गभीर अवपात धीरे धीरे उत्तर दिगरे अग्रसर होछि। यार प्रभाव रे 2 दिन राज्यर विभिन्न जिल्ला रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हबो। सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। सेही बड़ी प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल सुवर्णपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल और नवरंगपुर जिला को ऑरेंज अलर्ट दिया जाइछि। लघुचाप लगाण वर्षा भितर काल बैशाखी डर रही। वज्रपात और झड़ पवन नहीं 10 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। 10 जिला गुड़िक हेले बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर और मयूरभंज। एही सबु जिले में घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन बहिबार आशंका रही। परवर्ती खबर 15,000 कोटी टंकार निवेश सीधा सड़क चाकरी पाइबे 6,000 युवक युवती। MOU स्वाक्षरित। टेक्नोलोजी क्षेत्र में नुआ शिखर छुईवा जाउछि ओडिशा। आसुछि बड़ निजुक्ति सुजोग। 5 वर्ष रे निवेश हे 15,000 कोटी टंका। सीधा सड़क राज्यर 6,000 युवक और युवती पाइबे चाकरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित रे 2टी बड़ MOU स्वाक्षरित होइछि। लोकसेवा भवनर कन्वेंशन सेंटर ठारे SCL टेक एवं देशर स्वदेशी AI संस्था सर्वम AI सहित 2टी जुगान्तकारी बुझामणा पत्र स्वाक्षर होइछि, जहाँकि ओडिशार शिल्प और टेक्नोलोजी क्षेत्र में एक नूतन विकल्पर शुभारंभ होइछि। परवर्ती खबर बाद पड़िथिबा महिला भी पाइबे सुभद्रा टंका करबाकू पड़िबो एमती। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। सुभद्रा योजना रे जड़े महिला कहीं बाद पड़छंती कौन रही कारण एने उत्तर रखिबो विभाग एने प्रक्रिया आरंभ होइछि। आगामी रक्षा बंधन रे महिला मानक खाता को जीवो 10,000 सुभद्रा टंका। वर्तमान मोट 1,09,00,000 हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे सामिल हवा बेले किस्ती टंका पाउछंती, किंतु 2,85,000 हिताधिकारी बाद पड़छंती। तेबे जो माने बाद पड़छंती सेमानकर वेरिफिकेशन करा जिवो। जदि कोनोसी त्रुटि रही थाए तेबे सेमानंको पुणी सुभद्रा योजना रे शामिल करा जाई टंका दिया जिवो। आ जदि सेमानंको मध्यरु केही अयोग्य थिबे से नै जणा पड़े तेबे संपूर्ण भावे बाद पड़िबे, अर्थात सुभद्रा टंका पाइबाकू सक्षम होबो नाही। एथिपई जारी रहिछि सुभद्रार अभियोग समाधान मेडुला। परवर्ती खबर आस्का फर्टिलाइजर स्काम। आस्का रे चाषी को एक्सपायरी नानो यूरिया चढ़ा दर रे DAP बिक्री। आसिला ब्लॉक अंतर्गत नलबंट समवाय समितिर चाषी चढ़ा दर रे यूरिया और DAP बिक्री करा जाउथुवा बेले एक्सपायरी हो जाइथिबा नानो यूरिया प्लस नबाकू मध्य बाध्य करा जाउछि। एने अभियोग परे विभाग पक्षरु पदक्षेप निया जाइछि। अभियोग अनुसार चाषी प्रति बस्ता यूरिया पिछा 300 टंका और DAP 1,500 टंका निया जाउछि। एहा सह एक्सपायरी नानो यूरिया प्लस मध्य बिक्री होउछि। सरकार चाषी को रासायनिक सार रे रिहाती दउछंती। यूरिया बस्ता पिछा 266 टंका 50 पैसा एवं DAP
1350 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ୟୁରିଆ ସରକାରଙ୍କ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଧିକ ଦରରେ ସାର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 19ତମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। 18 ପାଳିରେ 96% ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର 19ତମ ପାଳି ସୋମବାର 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା 18ଟି ପାଳିରେ ମୋଟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 96%ର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 89% ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିବା 12 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ 6,15,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଗର୍ଜିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି, ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି, ସିପିଆଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗଣ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି ଓ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାବେଶରେ ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଠନ ହେଲା ଇଜେପି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୟନ କରିବା ଅଧିକାର ଦାବି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନର ଚାପ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ଅଭିଯାନକୁ E20 ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବଦଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛି। ଏନେଇ ବିବାଦ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଥିଲା ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 20 ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 3 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭିତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଡର ରହିଛି। ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନ ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। 10 ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ, ସିଧାସଳଖ ଚାକିରି ପାଇବେ 6,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ। MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 5 ବର୍ଷରେ ନିବେଶ ହେବେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟର 6,000 ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ପାଇବେ ଚାକିରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2ଟି ବଡ଼ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ HCL ଟେକ୍ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ସଂସ୍ଥା ସର୍ବମ AI ସହିତ 2ଟି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ବି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ମହିଳା କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 10,000 ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 1,09,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ବେଳେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2,85,000 ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ସେନେଇ ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ମେଡୁଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସ୍କା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସ୍କାମ୍। ଆସ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାୟରି ନାନୋ ୟୁରିଆ, ଚଢ଼ା ଦରରେ ଡିଏପି ବିକ୍ରି। ଆସିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଳବଣ୍ଟ ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ୟୁରିଆ ଓ ଡିଏପି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନାନୋ ୟୁରିଆ ପ୍ଲସ୍ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତି ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଏପି 1,500 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ଏକ୍ସପାୟରି ନାନୋ ୟୁରିଆ ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି। ୟୁରିଆ ବସ୍ତା ପିଛା 266 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏବଂ ଡିଏପି 1,350 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ୟୁରିଆ ସରକାରଙ୍କ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଧିକ ଦରରେ ସାର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 19ତମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। 18 ପାଳିରେ 96% ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର 19ତମ ପାଳି ସୋମବାର 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା 18ଟି ପାଳିରେ ମୋଟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 96%ର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜନ ଅଭିଯୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 89% ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିବା 12 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ 6,15,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଗର୍ଜିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି, ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟି, ସିପିଆଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗଣ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି ଓ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାବେଶରେ ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଠନ ହେଲା ଇଜେପି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୟନ କରିବା ଅଧିକାର ଦାବି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନର ଚାପ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ଅଭିଯାନକୁ E20 ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବଦଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛି। ଏନେଇ ବିବାଦ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଥିଲା ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 20 ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ।
घंटा प्रति 3 किलोमीटर बेगरे गभीर अवपात धीरे धीरे उत्तर दिगरे अग्रसर होउछि। यार प्रभाव रे 2 दिन राज्यर विभिन्न जिल्ला रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हबो। सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सेही बड़ी प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल और नवरंगपुर जिला को ऑरेंज अलर्ट दिया जायछि। लघुचाप लगाण वर्षा भितरे काल बैशाखी डर रही। वज्रपात और झड़ पवन नहीं 10 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। 10 जिला गुड़िक हेले बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर और मयूरभंज। एही सबु जिले में घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन बहिबार आशंका रही। परवर्ती खबर 15,000 कोटी टंकार निवेश सीधा सड़क चाकरी पाइबे 6,000 युवक युवती। MOU स्वाक्षरित। टेक्नोलोजी क्षेत्र में नुआ शिखर छुईवा जाउछि ओडिशा। आसुछि बड़ नियुक्ति सुजोग। 5 वर्ष निवेश हे 15,000 कोटी टंका। सीधा सड़क राज्यर 6,000 युवक और युवती पाइबे चाकरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित में 2टी बड़ MOU स्वाक्षरित होईछि। लोकसेवा भवनर कन्वेंशन सेंटर ठारे SCL टेक एवं देशर स्वदेशी AI संस्था सर्वम AI सहित 2टी जुगान्तकारी बुझामणा पत्र स्वाक्षर होईछि, जहाँकि ओडिशार शिल्प और टेक्नोलोजी क्षेत्र में एक नूतन विकल्पर शुभारंभ होईछि। परवर्ती खबर बाद पड़िथिबा महिला भी पाइबे सुभद्रा टंका करबाकू पड़िबो एमती। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। सुभद्रा योजना रे जड़े महिला कहीं बाद पड़छंती, कौन रही कारण एने उत्तर रखिबो विभाग। एने प्रक्रिया आरंभ होईछि। आगामी रक्षा बंधन रे महिला मानक खाता को जीवो 10,000 सुभद्रा टंका। वर्तमान मोट 1,09,00,000 हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे सामिल हवा बेले किस्ती टंका पाउछंती, किंतु 2,85,000 हिताधिकारी बाद पड़छंती। तेबे जो माने बाद पड़छंती सेमानकर वेरिफिकेशन करा जिवो। जदि कोनोसी त्रुटि रही थाए तेबे सेमानंकु पुणी सुभद्रा योजना रे सामिल करा जाई टंका दिया जिवो।